ayun mga kois no, good morning. Shoutout tayo ko sa akong kauban dire oh kanayo. Robert Fishing TV. Ayun. So ayun mga kois oh. Basig nanguta na maasa may paingon. It's a secret, motherfucker. Ayun. Puersado. What's up? Everybody else. Ano? Ito si Papa to sa tunga. Kamera ni siya. Gambay mo kini. So naabot na namo, naabot na namo, namo gipapabot. Yun. 75%. Kabuyag namong bandron venture. Pero bayag mo adventure kaya tumigalian. Right, first time sa Halian. Let's go.
adventure, man. Pero nagkurog na gyud ko. Tugnaw. Okay na, kaya na. Kaya na lang. Kuyaw yan. Maabot din. So, thank you Lord. Maabot din kami. So welcome to Halian, no? Sangat dong. Sangat dong. All goods kayo? Welcome Halian bay. Yeah. Guys, video guys. Paabot. Right. Kapit ka buhay ah. Pau. Chill. Nakabot ko sa pala ni Pusada, men. Sa Halian, men. Ano ni? Yun. Cooking balot guys, pero Goods roll. Tagaliog. Kaya may hangin din sa loob. Okay kayo, goods kayo. Kung sa nakamot na safety tanan. Nakamot ra. Basta kay gilingaw na namo ni King. Video ano eh, video. Ayun. Ayun na, dyan na. Uy!